टेर पटकोल रे तारे घुंगटेर पटकोल घुंगटेर पटकोल रे तारे भरमेर पटकोल घुंगटेर पटकोल रे तारे भरमेर पटकोल रे घुंगटेर पटकोल रे तारे मायारो पटकोल रे પેલું કડબ જાગે પર તોડેરો કરન ઘુંગટેરો પટખોલ રે તારે ભરમેરો પટખોલ કરન ઘુંગટેર પટખોલ રે તારે भरमेरो पटकोल रे घुंगटेरो पटकोल रे तारे भरमेरो पटकोल रे ઘટે ઘટે માં તારે રામ રમત भाई वाओ કડુ વચન મત બોલ રે तारे भरमेरो पटकोल रे घुंगटेरो पटकोल रे तारे भरमेरो पटकोल रे गुलाब चौहान 21 रुपया, सावित्राबाई मोहन 21 रुपया, बजरंग चौहान हमारे झिलकरी रेवाड़ कवड़ा 51 रुपया और हाँ और कोणी मग हेड बेशाळो कोणी 10 मिनिट टाइम से कोणी हाँ 3 महाराज रे गजरे वेपर बदला गे नंबर साई सजावट विनोद आडे 21 रुपया सप्रे मिटाय धन्यवाद नेमकाच हमार भजन लाईन लागच म्हणजे पण हानू अपमान करे वाला तो बोला ते मत जाओ भजनीत काय आडरो कोणी मन भगवान खूप दे मेलोच मग बेटी जागदीर खातो तू मरेल सरे नि मन अंजली ताई येऊन समती 51 रुपये सप्रे मिटाय धन्यवाद करण घुंगटेर पटकोल रे तारे भरमेरो पटकोल रे घुंगटेरो पटकोल रे तारे भरमेरो पटकोल रे घटे घटे मारे राम रमत वाह भाई वाह कडू वचन मत बोल रे भरमेरो पटकोल रे घुंगटेरो पटकोल रे तारे भरमेरो पटकोल रे रंग महले म दिवालो बळ तारे भाई वाह आसने ती मत डोल रे भरमेरो पटकोल रे घुंगटेरो पटकोल रे तारे भरमेरो पटकोल रे के गो कबीरा सुन भई साधू आहो अनु हात वाज ढोल रे तारे भरमेरो पटकोल रे घुंगटेरो पटकोल रे तारे भरमेरो पटकोल रे रंग महले म दिवलो बळ तारे आसने ती मत डोल केगो कबीरा सुन भई साधू अणुहत वाजे ढोल पिंडी ते प्रभंडी प्रभंडी ते पिंडी व्यापून या नवखंडी परी वेगळाची असे ए हृदय बैठो जो काय पूर्ण विश्वेरमय व्यापनच आणि जो विश्वेरमयच जो काय हृदय ठिकाणीच परंतु कलियुग जमानो मेरे भाई एक कलियुगरमय देव धर्म मान पान धार्मिकता ऐसे माता बुलाती जा रही और कारण समाज विचित्र वाटे चालेल नको जास्त खाणो बदल गो पिणो बदल गो रेणो बदल गो बोलणो बदल गो आचार विचार बदल गे धार्मिकता समाजामध्ये कमी कमी वेती जारीच कारण एक ठिकाणी कसं
आसो का जो कलयुग आयो आसो का जो कलयुग आयो धर्म धरती समायो आसो का जो कलयुग आयो धर्म धरती समायो हे आसो का जो कलयुग आयो धर्म धरती समायो याडी बापे ना मुंडे की बोलेली वाह भाई वाह मरे बाद गंगा ले गयो धर्म धरती समायो हे आसो का जो कलयुग आयो धर्म धरती समायो आसो कलियुग आवगो याडी बापेन मुंडे ती बोली मरेर बाद गंगाना कशे डोमलेप नाखेले द्यायची काही जीव तेवे ते जण पाणी कोणी पराय दवाखाने में कोणी लेगो बाटी शोधे ती घालो कोणी कोणी काही हो आणि मरेर बाद गंगाना फायदो छीचा काय करेल जा रोपच जग देखावा करण केरच भाई भाई रोक नाही पडेनी भाई वाह कली बाय कलोला मचायो धर्म धरती समायो हे आसो का जो कलयुग आयो धर्म धरती समायो भाई भाई रोक नाही कतीच पटेनी हो भाई भाई रो पटेनी हमार भजन्या रो पटेनी ही हो अब हमारो जर पट जाओ तो तमारो पटच नहीं कारण हमारोज पटेनी तो तमने करा पटांदा हम कोणी काही हमारो पटीचे आहे जन तम हमार सांभळ्यो अब हमार सरी खराब लोक कती मळे कोणी जत्रा महाराजे कन अवगुणच महाराज लोक कन हमारे कन ओतरा केरी कनशेनी हो हमारा दे द्वेष मच्छर प्रत्येक बात हमार कन महाराज लोक कन मईवर माहिती मग काय बाजू छेचा मग काय घणो महात्मा छे नहीं मग तुम्हारे एक पगेरो चप्पल छो मग कोई मोठो महाराज छे नहीं पण हमार मारो जरा तारो मारो जा है जन समाजेन केतु है हो भाई भाई रो कनाई पटेनी पच कलीम कलोळ मचायो नवे नवे भेन बाण दिन कनाई पुसेनी साळीन साडी धरायो धर्म धरती समायो हे आजो गाजो कलयुग आयो धर्म धरती समायो भेन बाणजीन कनाई पूछेनी पण साळीन साडी धरायो तम कोण धराते व्यो तम सने तेवारेन भेने लाते व्यो भाणजीन लाते व्यो कोणी काही पण कलियुगेर माई भेन भाणजीन कनाई पूछेनी अन साळीन साडी धरायो साड़ी आओगी कहीं हाँ और सारी मान पान सब आसो जमानो एगोज मेरे भाई करण पतिव्रता नारी न सदेवी बोले पर नारी न प्रेम लगायो धर्म धरती समायो आजो गजो कलयुग आयो धर्म धरती समायो तीन आंगड़ी उतारो से काही हाव काही मुकला कोई एखादी मन क्या 300 रुपया दिनोस काही मुको हो प्रकाश तुकाराम जाधव गोपीचंद राजा काही ची गोपीचंद राजा माळेगाव 51 रुपया सपरे भेटा है धन्यवाद श्रीराम चौहान 51 रुपया मोहन धर्मा राठौड़ 51 रुपया संतोष चौहान 51 रुपया जनाबाई प्रकाश जाधव 51 रुपया सप्रेम भेट और साथों साथ काही सर दिगंबर जाधव पळसखेडा 51 रुपया सप्रेम भेट धन्यवाद देवीचंद आडे म्हणून समिती मोहन देवीचंद आडे जरा जोरेन कनी आता जोरेन बोलणं लागायचं गच्च बोलेर जागा छेचा नी हा ओनु समिती 51 रुपया सप्रेम भेट धन्यवाद हो करण पतिव्रता नारी न सदैती बोले नी पर नारी न प्रेम लगाए आसो कलयुग जमानो है नवे नवे हरि भजने मकनाई जावे नी तमाशा बपी साबे कायो धर्म धरती समायो आजो गजो कलयुग आयो धर्म धरती समायो कथा भागवत कनाई सांभळेनी धाबा पर
श्याम रपिया फेकायो कथा भागवत कनाई सांभळेनी धाबा पर लाई न लगायो ईच कोणिक कुछु मदन काय समजनी बोला आजी कुणची बीमारी लगायो धर्म धरती में समायो आजो कजो कला जुगायो धर्म धरती में समायो करण कुछु मदन कना काई समझेनी आसी कुणसी बीमारी लगायो धर्म धरती में समायो श्री राम पवार उन समिति 51 रुपये सफरे मिटाए धन्यवाद देखो वामन महाराज उन समिति 51 रुपये सफरे मिट धन्यवाद कुत्रानं गती सहन वेणी मनख्यानं प्रगती सहन वेणी आणि साधू संतेन आधोगती सहन वेणी हो कुत्रा का नाही वाटेन हाण्यात चालतो देखेचो काही उन कधी काही बँकेर व्याज पैसा भरीन जायचं काय कोर्टेर कामचं काही पण उन गती सहन वेणी हाण्यात चालेली हो मनक्यान प्रगती सहन वेणी कोई प्रगती पथे पर भी तो मनक्यान खपेनी आणि साधू संतेन आधोगती खपेनी हो का बुडत असे जण न देखावे डोळा म्हणून कनबळा येत असे साधू संत समाज अधोगतीन जारोच इवण खपेनी कारण कळकळान कस हा नका जाऊ आडबाटा पाय मोडतील काटा हो पण कतराई बर कान के भाई तो कोई सांभळेनी एके ठिकाणी हमारो कृष्णा महाराज रे हळ पाहेगाव बड़ो सुंदर भजन काढ बेलोच काही केमेलोच काही गुणोच यारी बापेरो बेटा रे न बाप नाळी खारो रे बोला काही गुणोच यारी बापेरो बेटा रे न बाप काही गुणोच यारी बापेरो बेटा रे न नाली खारो काही गुणोच याडी बापेरो बेटा रेन बाप नाळी खारो और पेक्षा मर जाओ जो का असो कोणी काही कोही व्यक्तीरमाई 3 वात नाणवर पेक्षा मर जाओ जो का असो 3 वात कोणसी जीवनेरमाई जिवंतपणे जवानपणे तांडरी मर जाणू आणि आपण कमायचो को धन आपण आखी समोर दुसरे हातेम चलो जाणू आणि बुडापणेरमाई जीवन परतंत्र बी जाणू 3 वात केपिर नाहीची आहे और पेक्षा मर जाओ जो का असो कारण कमायचो को धन आपण समोर आपण बेटबेटा वाटप करलस जवानपणे तांडरी मर की तो वेला वरूनच मालमरच काय जो वेला आणि वयवृद्ध अवस्था होगी तो जीवन परतंत्र जाओ दवाखान्यामध्ये जाय जनच जाणू बाटी पाणी दे जनच खाणू म्हणजे परतंत्र जीवन ये वात केरी जीवन निर्माण यायची आहे कारण काही गुण होच यारी बापे बेटा रे न बाप नाली खारो काही गुण होच यारी बापे बेटा रे न बाप नाली खारो जन्म देण्याची ते काही पाप बेटा रे न नाळी खारो बाप कर विचार मध्ये बेटा रे न बाप नाली खारो काही गुण होच यारी बापे बेटा रे न बाप नाली खारो काही गुणोच काही जन्म देर गुण काही नानक्या ते मोठो किती गुण हो काही तो पालन पोषण तारे करता धनसंपत्ती कमध्ये काय गुण हो काही पण काही काशे बेटबेटाचं जिवंतपणे याडी बापेन बाटी घालेनी बाटी हो एके माटीन 12 बेटबेटा आणि माटी जो हाते दी बाटी थे बरो पण हमारा महाराज जैसे महाराज चले गो उनके लगो अरे माटी अरे तो 12 बेटबेटाचं नाही आणि 12 बेटबेटा नोकरींचं का लागो आणि तू हाते दी बाटी ठेपरोची काय हो का डोकरी का चलेगी मोठे बेटार सुवाडेने जामेलीच का लागो मोठे बेटार जणी बाळा 3 वेळाचं पण तार का लागो मीना सवा मीना तार दैनच कोणी का लागो वर बाळात पण संपोक न संपोकी नानक्यावर वती नानक्यावर आवाज आवाज का लागो वरो संपोक न संपोकी वती नानक्यावर आवाज आवाज आणि हानु 12 बेटा वरो संपोको यरो यरो संपोको यरो यरो संपोको यरो हानु 12 नंबर लागो की उजी पहले नंबर आवाज आवाज का लागो ही बाटी थे पण खायरो मारलार जलमे सदत चक लागो 12 बाल बच्चा काही खामेर 12 बाल बच्चा कोणी काही हो पुत्र ऐसा भावा त्याचा तिही लोकी झेंडा कोणी काही गुंडा त्याचा तिही लोकी झेंडा आशो सुपुत्र हमार ज्ञानोबाई जन्मेन घालमेलीच याडीरो बापेरो नाम रोशन करवेलोच कारण काही गुणोच याडी बापेरो काही गुणोच याडी
गरबडा खादे मोढा विडविड खादे कळडी भुजभुजर खादे कोणी काही फक्की मिळती ती जना नाईक साहेब गिट्टी फोडेरो धंदो लगाय तो सारी हारो घऊ जऊ घुके देते हो बांध पेटे न पाटो कमाए कोडी कोडी ती धन जमाए आणि शेवटी आत्रा करेर बाद भी बेट बेटा जरी आडी बापेन छेटी नाक देते हुए तो वर्षरी को दुर्दैव कोई छेचा पचा मोठो की दे कर लाए वाला बोढ़ी बेटा रो सुग देखिया पण बाकी ना मोकाला मेरो बेटा बेटा बाबा नारी गारो आई गुलो तयारी बाबे बेटा बेटा बाबा नारी गारो आंसू आखी में मुके में घास जन्म दिले काय रे वास बाप पाटी द मोकाला मेरो बेटा बेटा बाबा नारी गारो आई गुलो तयारी बाबे बेटा बेटा बाबा नारी गारो आओ हो मोठो किदे करलाए वाया बोडी बेटारो सुख देखिया पण याडी बाप आंगाडी तो ठीक वेते पण बोडी अवजार बादे में बाटीन मोतो ले जाओ बाटीन कोणी काही हो करण मैरे भाई दीदन दुनिया मरेडो देवारा सेतिया तो वागलेणो रे दीदन दुनिया मरेडो देवारा सेतिया तो आगले मोरे दीदन दुनिया मरेडो देवारा सेतिया तो आगले मोरे थोड़ा तनेरी मळी जिंदगी भाई वाह आठो बोले र पाळ बंदगी आची कीर्ती लार मेला धरो देवाला सेतिया तो आगले मोरे दीदन दुनिया मरे देवाला सेतिया तो आगले मोरे दीदन दुनिया में रेणू दीवाना सेती आछो वागलेणो कोणी काय लारती लोक આપણે આછો કી છે થોડા દરેર મળી જિંદગી આછો બોલેર પાળ બંદગી हो आची कीर्ती लार मेल जाणो दीवाना ईज कोणी भाई बंदेती आछो वागणो याडी बाबे न आछो वागणो वजी भाव की न कर कर लेणो देवाला सेतिया तो आगले मोरे दीदन दुनिया मरे देवाला सेतिया तो आगले मोरे प्रेमेरो धागा माझा मुदा बाबा हुरथ समाज रे हात बोल शेरे हुर दे मघार करा ले देवाला सेतिया तो आगले मोरे दीदन दुनिया मारे देवाला सेतिया तो आगले मोरे भाई बंदेती आछो वागणो याडी बापेन आछो वगाणो आणि वजी भावकीन कन कर लेणो भावकी ती आछरणो तांडेवाळे ती आछरणो गणगोते ती सगाशणे ती आछरणो दनियार माय आछरणो आणि आछो रेताणीन आछो वेन चलो जाणो ओन काहीच करेर काम छेनी हो रावणे रो देखाई ती आसा आबे लागू लागे मेरो दोष भाई बोल कौरवे रो वे तो देवाल देवाला सेतिया तो आगले मोरे दीदन दुनिया हमारे देवाला सेतिया तो आगले मोरे रावळेरो देख इतिहास आबे लगू लाग मेलो दोष कौरवेरो वेगो धिंगानो दिवाना सेती आछो वागलेणो हो करताणीन भगवान परमात्मा सो जन्मदिनो छ साधू संतेर संगत करलेणो आणि जीवनेर भलो करलेणो नवने के ठिकाणी कसं मेरा सतगुरु पकडी हात नहीं तो मैं बह जाती बेहाल काया मारी हो जाती न मेरा सतगुरु पकड़ी हाथ नहीं तो मैं बह जाती बेहाल मैं हो जाती
पार हाँ विषय वासना के ये विषयों में व्याकुल भैया पार यो में अकालू तीन मेरा सतगुरु पकड़ी हाथ नहीं तो मैं बह जाती वे हाथ हमारी हो जाती ए माता पिता सब परिवार कुंडुम धन धाम वाह भाई अंत समय के परलोकी कोई नहीं आवे काम बेटा बंधु ना पीरे मेरा सतगुरु पकड़ी हाथ नहीं तो मैं बह जाती वे हाथ हमारी हो जाती आहो माता पिता सब परिवार लोक कुटुंब धन धाम अंत समय के परलोकी कोई नहीं आवे काम बेटा बंधु नाती कोई काम आए नहीं। हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब जिंतूर रहते थे, आप छोड़ दिले काय ठेकेदारी कर रहे हो हा नौकरी नेते ते बरोबर हा ओंडूर सांगूती 1 रुपया सप्रे मिठाई गुलाबराव चौहान साहेब वाह धन्यवाद पच माया के रंग दे जीव रहा भटकाय सतगुरु की कृपा बिना पग पग धोखा खाए समझ में नहीं आती मेरा सतगुरु पकड़ी हाथ नहीं तो मैं बह जाती वे हाथ हमारी हो जाती माया के रंग देख कर जीव रहा भटकाए सतगुरु की कृपा बिना पग पग धोखा खाए समझ में नहीं आती ही माया बडी अवढळ ससे पर खोळो ढाक मेलीस मेरे भाई आणि एक दिन आपण जाहीरचं आणि मायार खोळे माहिती बाजू हे करता ओण केवेलाच सोमत सोमत रे सोयरी वेळा ठेई काळेरी माझी रोबत रे काहीतरी करा सोयी एक दिन सो जाई सर जगाए वाळो कोई ठेई सोमत रे सोयरी वेळा ठेई काळेरी माझी रोबत रे काहीतरी करा एक दिन सो जाई सर जगाए वाळो कोई सोमत सोमत रे सोयरी वेळा छेई काळेरी बाजी नोबत रे काहीतरी कर सोई एकदन सो जाईस तो जगेर माई जगाळो कोई छेई एकदन जगेर माहिती एकदा श्वास चले गो तो श्वास फरन उठाय नहीं देखो पानी कोई किंमत छे नहीं किंमत से तरसे न तरस लागे तो पानी किंमत तरसन लागे तो पानी काही किंमत से काही कनी काही किंमत मन क्या मरगे जर छे नहीं किंमत श्वासेंस प्रेमेन कोई किंमत छे नहीं किंमत से विश्वास है हाँ विश्वास हुए तो प्रेम कामेरो श्वास हुए तो शरीर कामेरो और तरस हुए तो पानी कामेरो तरस छे तो पानी काय किंमत करण विश्वास जर चले तो पुन्हा होटो फरेनी करण सोमत सोमत सोयरी वेळा ठेई जगाए वाळो कोई एक दिन सो जाई जगाए वाळो कोई आज चले कोई सवार दारे आज चले गे कोई परमातीर दारे धन को बत रे सोयरी वेळा ठेई काळी बाजी नो बत रे काहीतरी करा एक दिन सो जाई जगाए वाळो कोई सोमत सोमत रे सोयरी वेळा छेई काळेरी बाजी नो बत रे काहीतरी कर सोई एकदन सो जाईस तो जगाय वाळो कोई छे हो आज चले गए कोई सवारदारे आपणे आजा पंजा सब चले गए आपण बीजा वाळचा रे करता कोई आहे कोणी कारण रामकृष्ण चले गए राजा राम चले गए साधू सन्यासी गळे फकीर चले
चले गए साधु सन्यासी फकीर चले गए सोमत काल बड़ो बलकारी खाएरी भजापुरी बड़े बड़े राजा खागो शेर की दो तरकारी कंस कौरवेर भाजी की दो रावणेर तरकारी आसे लोग चले गए जना मरणो तो सेनच मरे रोसिक जाओ जना मरे रो फेरा फेर चुका जाओ आरु दो मदा दो अरे आसोरी वेला छई चाळेरी तो मतारे काहीतरी कर सोई एकदन सोदा दाई सरे सकाळी मारो कोई छेनी पण बात कशी स भूख गई भोजन मिला नींद गई बिछाना मिला जवानी गई जोरू मिला कोई अर्थ रो छेनी भाई ये से बात मन क्या बुढ़ापणे में ध्यान आवस कोणी काही हो पच गमाना को जवानी कड़ा पे हारद आई बुढ़ापे में गमाना को जवानी कड़ा पे हर आई बुढ़ा बे गमाना को जवानी कड़ा हर आई बुढ़ा बे आहो गमाना को जवानी कडापे म हरद आई बुढापे म म्हण क्या कना हरदावच बुढापा आवगो तो भावकी हरदावच बुढापा आवगो तो बेटबेटा हरदावच बुढापा आवगो तो तांडेवाळा हरदावच कोणी काही हो वसुदेव राठोड हा हा बरं वसुदेव ओढ समिती 100 रुपये सप्रे मिटा धन्यवाद थांबो गमाना काय पांडुरंग बालचंद्र राठोड ओन समिति 100 रुपये सप्रे मिटा धन्यवाद गमाना को जवानी हर आई बुढ़ा बे गमाना को जवानी हर आई बुढ़ा बे जवानी रे माए आछे काम कोनी कीधो भाई भाई घी दूध खाधो कोनी दारू घड़ो पीधो आप कर जारे कर गमाना को जवानी जवानी रे माए आछे काम कोनी कीधो अरे घी दूध खाधो कोनी भोग्या दारू घड़ो पीधो અને આવદન જારે કરકડાપે માં કરન ગમાના ગો જવાની કડાપે ગમાના ગો જવાની કડાપે સંસારે બજાર ઘેરી છેલી સંસ્કાર બાપ બેટા ગાંધી બાબા બેઠે બરાબર अब ये हार दे गमाना को जवानी आन बोला नर नाटकर मळो बोल बोला जवानी रे माइटो न काय गोली कळो वीर मरगी कर कड़ा गमाना को जवानी जवानी रे माए माटी फाल ताड़ वागो सतवत तांडे माए लड़ू करे लागो धन काड़ो माटी रड़ा गमाना को जवानी जवानी रे माए माटी काई काई बोलो हनुमान वेगो जना भाई बांध भूलो याड़ी बाबरो कर तो जवानी करण अगली छोड़ दे पिछली छोड़ दे हाँ बोल बस हाँ रे बोला सही सांभळो सांग हाँ बस
अगली छोड़ दे पिछली छोड़ दे बीच में की झकाझोल कुछ लेना नहीं देना नहीं मुख से दो दो बाता बोल बचपन और मेरे भाई चले गो बुढ़ापो खांसी खोखला भाई जवाड़ी भाई हर काम कर बने क्या अशे प्रकारे रो मार बेडे वाकुडे शब्देर भाई मग कार्यक्रम सादर कीधो ही कार्यक्रम भगवान परमात्मा चरणी समर्पित करू छू आणि आपण माहिती जो माता चली वो आत्मा वो मातारे आत्मानं मग मारेवरती भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो हो मारो कार्यक्रम या ठिकाणी समाप्त जाहीर करू छू जय सियाराम जय शिवालाल जय श्रीकृष्ण चलो राज महाराज मौद्रेकर यंत्र संचलित चल